A few moments later. Tanawa guys. Oh. Kating tsadaha guys oh. Bola lang yan. Floated yan guys. Oh. Tingnan mo mabuti. Yung guys, PVC panel guys. Yan. Wow naman! Yan. Wow! Tsaka ito naman sa baba. Mayroong floated sa gilid. Oh. Tingnan mo mabuti. Tsaka sa taas guys. Oh. Ara guys, lukipot guys. Galing ha? So sa labas guys. Doon sa dito.